ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि इकसां सिविल कोड के मामले में लॉ कमीशन को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुसलमानों ने दिया है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि 90 लाख से ज़ायद अफराद व तंजीमों ने कमीशन को अपनी राय से आगाह किया है। बोर्ड की वेबसाइट के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कमीशन का तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। देखिए, असल में एग्जैक्टली कितनी जमा किए हैं ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा, इसलिए कि बोर्ड के अलावा जो मुस्लिम तंजीमों ने उन्होंने भी अपनी तफसील को जमा किया है। और हमें ये कहते हुए यानी इत्मीनान होता है कि जो लॉ कमीशन कह रहा है कि इतने लाख लोगों ने जमा किया है, उसमें तकरीबन 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा है। एग्जैक्ट तादाद तो हम जल्दी बताएंगे आपको, लेकिन हम समझते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कोशिश की थी कि लॉ कमीशन ने जब ओपिनियन मांगा है तो हमने ये अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की कि मुसलमानों तक ये बात कम्युनिकेट की जाए कि ये एक मौका है अपनी बात रखने का लॉ कमीशन। और हमें खुशी है कि मिल्लत ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। मैं कल लॉ कमीशन के ऑफ़िस गया था, कुछ चीज़ें हमारे पास में तहरीरी तौर पे ऑफ़िस में आई थी तो मैं उसको लेकर गया था साथ में। तो मैं उस लॉ कमीशन के ऑफ़िस में भी गया, वहाँ ढेर लगा हुआ था उन एप्लीकेशंस का, उन ओपिनियंस का जो उन्होंने भेजा है। उसमें अक्सरियत जो मैंने वहाँ देखी है वो मुसलमानों की तरफ से आई है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने ये बात कम्युनिकेट कर दी है लॉ कमीशन को कि हमारे लिए यूनिफॉर्म सी बोर्ड एक्सेप्टेबल नहीं। जो 90% एप्लीकेशन गई है, आप ये मान रहे हैं कि वो उसके खिलाफ गई है यूसीसी के, और ये दावा पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारा ये ख्याल है। और लॉ कमीशन को बताना चाहिए कि उसके पास जो एप्लीकेशन आई है उसमें कितने % लोगों ने उसकी हिमायत की और कितने % लोगों ने उसकी मुखालफत की। अगर उसके पास 80 लाख एप्लीकेशन आई हैं तो उसके अंदर मेजॉरिटी तो हमारी एप्लीकेशन की। तो ज़ाहिर है इसी बुनियाद पे हम ये बात कह रहे हैं कि 90% लोगों ने जो है उसको नफ़ी में जवाब दिया है। वेबसाइट जो शुरू की गई है, वेबसाइट के बारे में बताइए, पर्सनल बोर्ड ने जो शुरू की है। देखिए, असल में एक लंबे अरसे से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जो अदालतों के फ़ैसले होते हैं या यानी शरीयत से मुताल्लिक़ जो क़वानीन के सिलसिले में जो मीडिया में जो डिबेट्स होते हैं उसमें एकेडमिकली जो है जो पर्सनल लॉ का जवाब है, यानी ये कानून नहीं वो सही ढंग से आ नहीं पाता है। तो हमने ये महसूस किया था कि हम लॉ जर्नल शाये करेंगे, और वो बाइलिंगुअल है फिल वक्त में। बाद में हमारे जहन में यानी हमारे यहाँ ये बात भी मशवरे में आ गई है कि अब रीजनल लैंग्वेजेस में हम उसको शाये करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये महसूस हुआ कि भाई लीगल जर्नल जो होते हैं उसकी रीच बहुत मुख्तसर होती है, सिर्फ लीगल लोग ही देखते हैं। अगर हम इसको वेबसाइट पे ले आएंगे तो शायद इसकी आउटरीच बहुत बढ़ जाएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि हमने उस वेबसाइट का आगाज़ कर दिया है। और जैसा कि अभी आपने उसके तारुफ में सुना है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, अदालतों के फ़ैसले कानून शरीयत के मुताबिक है नहीं है, उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर भी बहुत सारे फ़ैसले होते हैं जिसकी एकेडमिक वैल्यू होती है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आती हैं मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी, जिसमें एक सर्वे किया जाता है कि भाई इस मामले में लोगों की राय क्या है। तो हम उसको भी शाये करने की कोशिश करें। इस वेबसाइट के अंदर भी एक 2 ख़वातीन ने जो सर्वे किया है इस ख़वातीन से मुताल्लिक़ मसाइल के ऊपर में, उसको शामिल किया गया। लाने की बात की जा रही है, ऐसे में ये वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यूसीसी से जुड़े जितने भी मसले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे वो सर्वे का हो या उस तरह की चीज़ें हो, वो भी इस वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी। किस तरह से इम्पोर्टेंस है सर? देखिए, पहली बात मैं यूसीसी से ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो 21वां लॉ कमीशन था उसने बाज़ाब्ता कुछ एकेडमिक सवालात खड़े किए थे पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, और हमारा 2 बार उनके साथ फ़िज़िकल मीटिंग हुई। उसके बाद हमसे उन्होंने कहा था कि आपने जो जवाब दिया है हमको वो तहरीरी शक्ल में भी दे दें। हमने वो तहरीरी शक्ल में सबमिट किया, और हम ये कह सकते हैं कि उस लॉ कमीशन ने ईमानदारी के साथ में तमाम तबक़ात से इंटरवेंशन किया, तमाम तबक़ात के साथ बात की, और उसके बाद इस नतीजे पहुँचा कि ये यूसीसी इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉट पॉसिबल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो लॉ कमीशन है 22वां लॉ कमीशन, उसने बिल्कुल एक वेग किस्म का सवाल पेश किया है कि आपका ओपिनियन क्या है। तो ऐसा लगा कि शायद कुछ रेफरेंडम कराना पेश नज़र है। तो हमने महसूस किया कि कहीं कुछ इस बात का अंदेशा था हमको कि कोई और बात ना आ जाए कि भाई हमारे पास में
1 کروڑ لوگوں نے کہا اور 90% لوگوں نے اس کی حمایت میں بیان دیا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جواب دیں گے اور اس کا ریکارڈ رکھیں گے. تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ ہمارے پاس اتنے لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے نفی میں جواب دیا. وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہے اس وقت. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ سوال کیا گیا کہ ویب سائٹ میں اگر لوگ انٹروین کرنا چاہیں, کچھ اپنی بات رکھنا چاہیں, اس کے لیے موقع ہوگا یا نہیں ہے. تو اس کا تو موقع اس کے اندر ہے, کمنٹ کے لیے اس میں رکھا گیا ہے. اور ہم نے یہ جنرل انویٹیشن بھی دیا ہے لوگوں سے کہ اگر وہ اس طرح کے ایشوز پہ کچھ لکھنا چاہیں تو وہ اس میں لکھ سکتے ہیں, لیکن وہ اکیڈمک ہونا چاہیے. کیا اسی کی ضرورت محسوس ہوئی یوسیسی کے بیچ؟ ایک طریقے سے مس انفارمیشن جو کہ بہت شریعہ کو لے لے, اگر ہم مسلم پرسنل رائٹس کو اگر ہم لے لیں, ان کے اوپر بھی ایک طریقے سے ایک ایفرٹ ہے تاکہ وہ کلیئر ہو. بالکل. تو میرے خیال سے یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے, اور واقعتاً یہ کہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ جو پرسنل لا سے متعلق جو مس گیونگس پائی جاتی ہے, جو غلط انٹرپریٹیشنس ہوتے ہیں, ہم ایک صحیح پرسپیکٹو میں چیزوں کو لانا چاہتے ہیں. ہمارا ایک اور اس کے ذریعے سے ایک خاص بات ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قانون شریعت جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے, اور یہ انسانی فطرت کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے, ہر قوم سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طلاق کے سلسلے میں عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں طلاق کا حق یونیلیٹرلی مرد کو دیا گیا ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور اسی طرح سے عدت کا ایشو ہے, کیوں 3 مہینے کی عدت رکھنے کی ضرورت ہے, یا کیوں عدت الگ الگ اسٹیجز کی عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد میں. تو اس کی پوری معنویت اور اس کی تفصیلات جو ہے ہم اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے, کیونکہ کچھ ایسے اسٹیپس جو ہم نے بہت پہلے ڈیسائیڈ کیے تھے, گریجولی وی آر کمنگ اپ ٹو فلفل آل دیز تھنگز ان فیکٹ وچ آر دی نیڈ آف دی آورس. میں بیسیکلی ایک پروفیشنل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جسٹ لائک لائرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی, ان کو بھی کمپیڈیم کی ہمیشہ رولز اینڈ ریگولیشنس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اور اس کمپیڈیم کے بغیر, اس نالج کے بغیر ہم لوگ کسی بھی پروفیشن کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو اسٹیپ کہ ریسرچ بیسڈ ہماری چیزیں آنی چاہیے, خدا کا شکر ہے کہ جب اس کا لاسٹ ایئر سے چل رہا ہے, تیسرا شاید اس کا یہ ہمارا ایڈیشن آیا. اب اس میں آج ایک اور نئی ایک یہ چیز جڑی ہے کہ ہم ویب سائٹ پر ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اس میگزین کو بھی بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. وی آر موونگ in the same direction, in fact, where the dissemination of information is being given in the latest technological language. یہ ہماری میڈیا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور خود ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی جو ہر وقت کچھ نہ کچھ خرابی ہم میں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کو اس خرابی کو سمجھ جو اس کا ازالہ ہو پائے. اور خاص طریقے سے میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ کرٹیکل ریویو تو ضرور کریں آپ, وہ تو آپ کا حق ہے, لیکن کم از کم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ تھوڑا سا تو انصاف کیجیے, جو ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے, ہماری چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے. دس از آور رائٹ آلسو اینڈ دس از آور ریکویسٹ آلسو. آئی آن بہاف آف اونلی مسلم پرسنل لا بورڈ, on behalf of the Secretariat and Honorable President, on behalf of my all colleagues, thank you very much to spare your precious moments for this auspicious inauguration of this website, and I'm pretty sure کہ آپ سب لوگ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر ہم سے کہیں کوئی کمی اس میں ہو رہی ہے تو وہ بھی ضرور, کیونکہ اس میں کمنٹ کا بھی ایک ضرور آپ نے اسپیس رکھا ہے, اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز سے اختلاف ہو یا کسی چیز سے کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو ہم اس کو باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بیسڈ آپ کو اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. انہی چیزوں کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں.